أرسط زينو باقي حزب تግራይ ዝግሃድ ብብሔራዊ ሓድነት እዩ ተባሂሉ መድንፋዕ መፍራይነት ቀንዲ ትኩረት ሰለስተ ዋርሕ ኢሉ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ ሱዳን ብሰብ አልቦ ነፈርቲ ደብዳብ አካይዱ ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቴሌቪዥን ትግራይ ነሳዓት ዝሓዝናዮም ዕለታዊ ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ዜናታት ሰዓት ብምራሕ ድማ ነጥቕልቲ ክፍለ በመዳይ ምልክት ቋንቋ ለምጻሕ ሓጎስ ምስ መላእ ሶምያ ስቱዲዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ብምዃን ሓበርናኩም ጻንሒት ክንገብርና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጻኒሕኩም ክትከታተሉ ድማ ዕድመና እዩ ፈለማ ግን ሓጸርቲ ዜናታት ዝዕለት ብመሳርሕትና ልዋም ገብረ ኺዳን ክቐርብ ሓቢርና ንከታተል سلام طعنا عبالي كما يصنحكم خبركم تملكتنا نساعات زي زمرصنايو حاصرت زينا توسوش تعدن وصانا باخم كنبلينا مسانا خصنح دما عدمنا ايو فلما 400 ግዛኣት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት እዩ ዘሎ ስለዚ ናይዚ መድረኽ ልኡኽና ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ሕገ መንግስታዊ ወሰን ትግራይ ምርግጋጽን ዝተመዛበሉ ወገናትና ናብ መረበቶም ምምላስን ይኽብሉ ፕሬዚደንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጾም ፕሬዚደንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ነዚ ዝበሉ ንኣምባሳደር ጀርመን ኣብ ኢትዮጵያ ጄኒስ ሃንፊልድ ሚያዝያ 28/2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ተቐቢሎም ኣብ ዘዛረብሉ እዩ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረርቲ ግዛኣት ትግራይ ብሓይሊ ተቆጻጺሮም ዘለዉ ካብ ምክልኻል ሰራዊት ሃገር ወጻእ ዝኾኑ ዕጡቃት ፌደራል መንግስቲ ከውጾም ከም ዝግባእ ንኣምባሳደር ጄኒስ ገሊጾምሎም ኣለዉ ተመዛበልቲ ኣብ ምምላስ ይኹን ግዛኣት ትግራይ ናብቲ ቅድሚ ጦርነት ዝነበረ ኩነታት ኣብ ምምላስ ናይ ፌደራል ሓላፍነት ምዃኑ ዝጠቆሙ እቶም ፕሬዚደንት ኣብ ትግራይ እውን እቲ ዝዓበየ ፖለቲካዊ ዛዕባ ናይ ተመዛበልቲ ወገናት ናብ መረበቶም ናይ ምምላስ ሕገ መንግስታዊ ግዛኣት ትግራይ ናይ ምርግጋጽን ምዃኑ ገሊጾም ቅድም ክብል ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንምምላስ ኣብ ጸለምቲ ዝተገበረ ሙከራ ብሰንኪ ናይ ጸጥታ ኩነታት ዘይምጽራይ ዳግማይ ክመዛበሉን ድሕነቶም ኣብ ሓደጋ ክወድቕን ከም ዝኽኣለ ዝገለጹ ፕሬዚደንት ታደሰ ኣብ ንምግላጹ ዝኸብድ ህይወት ክነብሩ ዝተገደዱ ወገናትና ቅድሚ ክረምቲ ናብ መረበቶም ንምምላስ ብዝተኻለ መጠን ምስ መንግስቲ ፌደራል ብምርድዳእ ስራሕ ክጅምር ከም ዝግባእ ገሊጾም ብኻልእ መዳይ ኣብ ቀዳማይ ዙር ንምስንባት እግር ምትካልን ዕጥቅን መፍታሕን ዝተተሓዘ ትልሚ 75,000 ኮይኑ ክሳብ ቀጻሊ መስከረም ከም ዝዛዘም ዝገለጹ ቶም ፕሬዚደንት ካልኣይ ዙር ድማ ምስ ምውሓስ ሕገ መንግስታዊ ግዛኣት ትግራይን ተመዛበልቲ ወገናትናን ሙሉእ ብሙሉእ ናብ መረበቶም ምምላስን ጎናጎኒ ከም ዝፍጸም ኣረድዮም ኣምባሳደር ጄኒስ ብወገኖም ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ፖለቲካዊ ቅልውላው ትግራይ ንምፍታሕ ሒዝዎ ዘሎ ትልሚ ብምንኣድ ጀርመን ኣብ ትግራይ ዘላቂ ሰላም ኣብ ምርግጋጽን ዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ኣብ ምጥንኻርን ዝተጀመረ ሓገዝ ከም ተቐጽል ገሊጾም ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ከም ጸብጸበልና ኣብ ወረዳ እንዳመኾኒ ልዕሊ 10,000 ሄክታር መሬት ተሓሪሱን ተለሳሊሱን ብዝራእቲ ኣዝመራ ጽድያ ንኽለምዕ ዝኽእል ምድላው ከም ዝተወገነ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባት ወረዳ ገሊጹ ሓላፊ ዘፈር ቁጠባ ወረዳ እንዳመኾኒ ኣይተ ጽጋቡ ታደሰ ኣፍታ ወረዳ ካብ ዝርከብ ልዕሊ 12,000 ሄክታር ተሓራሳይ መሬት ዛጊድ እቲ ልዕሊ 10,000 ሄክታር መሬት ተሓሪሱን ተለሳሊሱን ብዝተፈላለዩ ዝራእቲ ኣዝመራን ጽድያን ንምሽፋን ዘኽእል ምድላዋት ከም ዝተወገነ ገሊጾም ልዕሊ 300 ሄክታር መሬት ብትራክተር ከም ዝተሓረሰን ልሙዕነት ሓመድ ንምውሳኽ ጠሊ ዓቀብቲ ስራሕቲ ብምውጋን መፍረያይነት ዝውስኹ እታወታት ኣብ ረብሓ ክውዕሉ ስራሕቲ ከም ዝተወገነ እቶም ሓላፊ ኣብሪሆም ኣለዉ ዋላ እኳ ዝናብ ዝደንጎ የተኾነ ዛጊድ ልዕሊ 400 ሄክታር ከም ዝለምዐን
በቱ ተፈጢሩ ዘሎ ዝሐሸ ሽፋን ማይ ኣብ ዘበነ ምህርቲ 2017-18 ዝበለጸ ምህርቲ ክርከብ ርብርብ ከም ዝግበር ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባታ ወረዳ ኣይተ ጽጋቡ ታደሰ ሓቢሮም ከም ጸብጻብ ሃፍቱ ብስራት ህዝቢ ብዝርድኦ ቋንቋ ክመሃር ስርዓት ኣምልኽኡ ብዝሰምዖ ልሳን ክፍጸም ሓዋርያዊ ተውህቦ ምዃኑ መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ገሊጻ። እዚ መጽሓፍ ቅዳሴ ትግርኛን ግእዝን ብምትሕባር ሃገረ ስብከት ሰሜን ምዕራብ ትግራይን ማሕበር ምሩቓን ነገረ መለኮትን ተተርጊሙ ብቅዱስ ሲኖዶስ መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ሙሉእ ኣፍልጦን ፍቓድን ተዋሂብዋ ተሓቲማ ናብ ምክፍፋል በቂዓ ከም ዘላ ተገሊጹ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ምርቓን ምክፍፋልን ሊቀ ጳጳስ ፍሬምናጦስ ኣባ ሰላማ ካሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል መቐለ ብፁዕ ኣቡነ ዮሃንስን ሊቀ ጳጳስ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ሃገረ ስብከት ብፁዕ ኣቡነ እምባቆም ሓዊሱ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ዝተረኸቡ እንትኾኑ ህዝቢ ብዝርድኦ ቋንቋ ክመሃር ስርዓት ኣምልኽኡ ብዝሰምዖ ልሳን ክፍጸም ሓዋርያዊ ተውህቦ ምዃኑ ተገሊጹ እዩ። እዚ ድማ ንነዊሕ ዘመን ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ዝጸንሐ ስርዓተ ቅዳሴ ብቋንቋ ትግርኛን ብግእዝን ዜማ ንኽጅመር ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፍት ክያዶ ምዃኑ እውን እቶም ኣቦታት ወሲኾም ገሊጾም ኣለዉ። ናብ ናይ ወፃእ ዜና እንትንሰግር መንበረ ወታደራዊ መንግስቲ ሱዳን ዝኾነት ወደባዊት ከተማ ፖርት ሱዳን ንሳልሳይ ተኸታታሊ መዓልቲ ደብዳብ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ተፈጺሙ። እዚ ኣብ ፖርት ሱዳን ዝተፈጸመ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሰራዊት እታ ሃገር ንብዙሓት ከባቢታት ካርቱም ብቕልጡፍ ድሕሪ ምቁፅጻሩ ኣብ ልዕሊ እቶም ዓመፅቲ ልዕልና ድሕሪ ምርካቡ ኣብ ሰሙናት እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብዘይካ እቲ ወደብን መዕርፎ ነፈርትን ንሓደ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ሆቴልን ዒላማ ዝገበረ ምዃኑ ጸብጻብ ቢቢሲ የመላኽት። ፖርት ሱዳን ዋና ቤት ጽሕፈት ወታደራዊ ሓይሊ ካብ ምዃና ብተወሳኺ ብሰንኪ እቲ ኩናት ኣብ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ንዝርከብ ህዝቢ ሱዳን ሓገዝ ዝበጽሐላ ወደባዊት ከተማ እያ። ሕድሕድ ኩናት ሱዳን ካብ ዝጅመር ንድሓር ሓይሊ ቅልጡፍ ምላሽ ንመብዛሕትኡ ክፋል ካርቱም ክቀጻጸሮ እንከሎ ብጀነራል ዓብድልፋታህ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት እታ ሃገር ድማ ዋና ቤት ጽሕፈቱ ናብ ፖርት ሱዳን ኣሰጋጊሩ እዩ። ሰራዊት ሱዳን ነቲ ኣብ ልዕሊ እታ ከተማ ንሰለስተ መዓልትታት ዝጸንሐ መጥቃዕቲ ነቲ ተቐናቓኒ ዝኾነ ሓይሊ ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ክወቅስ እንከሎ እቲ ጉጅለ ግን ክሳብ ሕዚ ሓላፍነት ኣይወሰደሉን። ኣብ ዝሓለፈ እዋን መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብቐንዱ ንመኽዘናት ነዳድን ወታደራዊ ማዓስከራትን ዒላማ ዝገበረ እዩ ነይሩ። ሕዚ ግና ዝተፈላለዩ ትካላት ብመጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዒላማ ይኾኑ ኣለዉ። ኣብ ፖርት ሱዳን ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ተመዛበልቲ ሱዳናውያን ከም ዝነብሩ ይፍለጥ። ልዕሊ 2 ዓመት ዝገበረ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን እናገደደ ዝኸይድ ንሂወት ተመዛበልቲ ኣጸጋሚ ገይርዎ ከም ዘሎ ቢቢሲ ጸብጺቡ። እስራኤል ብዕጡቃት ሁቲ ንዝተፈጸመላ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ግብረ መልሲ ሂባ። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ወደባዊት ከተማ ሆደይዳ ዝርከቡ ወታደራዊ ዕላማታት ሁቲ ዝርከቡ 3 ማእኸላት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ 30 ዝኾና ወታደራዊ ነፈርቲ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተሳተፉ ቢቢሲ ኣፍሊጡ ኣሎ። ዕጡቃት ሁቲ ስርሒት ኢራን ብዝኾነ ብላስቲክ ሚሳኤል መዕርፎ ነፈርቲ እስራኤል ከም ዝደብደቡ ዘዘኻኸረ ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ኣብ የመን ዋና መቐበሊት ሚሳኤላት ኢራን ዝኾነት ወደብ ሆደይዳን ፋብሪካ ሲሚንቶን ከም ዘዕነወት ኣፍሊጣ ኣላ። እቶም ዕላማታት ዓንዲ ሕቆ ሁቲ ምንባሮም ድማ ተገሊጹ ኣሎ። ካብ ወርሒ ጥሪ ንድሓር ኣብ ወታደራዊ ዕላማታት ሁቲ ምንም ዓይነት መጥቃዕቲ ከም ዘይፈጸመት ዘፍለጠት እስራኤል ሕዚ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድማ ነቲ ብዕጡቃት ሁቲ ዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ምዃኑ ከም ዘፍለጠ አልጀዚራ ጸሪሑ ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ጻብጺብልና ኣሎ። ብሰንኪ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ድሮን ዩክሬን መዕርፎ ነፈርቲ ሞስኮ ኣገልግሎት ደው ምባሉ ቢቢሲ ጸብጺቡ። በቲ ደብዳብ ነፈርቲ ዩክሬን ኣብ ዓበይቲ ጽርግያታት ሩስያ ከም ዝዓረፈን ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ዜጋታት ጉድኣት ከም ዘየጋጠመን ሰመዝ ሩስያ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ከንቲባታት ከተማታት ፔንዛን ቮሮንዝን ሩስያ እውን ኣደዳ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ከም ዝኾና ሓቢሮም። ካብ ሩስያ ወግዓዊ ምላሽ እኳ እንተዘይተዋሃበ ብኽልቲኡ ወገን ግጭት ከም ዝቐጸለ ቢቢሲ ጠቒሳ ትዕግስቲ ሓድሽ ጸብጺባትልና ኣላ።
نساعات زحرنا يوم زيناتات نزيوم يمثلون يرم لوام قبل كده مساكم صنيحة سلام حصرتي زيناتات اب مكتتال صنيحنا زخبركم متملكتنا حزد ما بزرزرنا بنريم زيناتات زعلت كنسجر اب كتما مقاله 7 كاري عقيبهم زركبو تمزابلتي زوا معراب تግራይ አደራደርቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ናመረበቶ መከመል ስዎ መጻውዕ መለው መራው ተስፋይ ከም ሰብ ቀርበዩ ወይዘሮ ዘነበች ተስፋ ማርያም ቅድሚ 4 ዓመታት ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ዳንሻ 6 ርእሰን ካብ መረበተን ተመዛቢለን ኣብ ከተማ መቐለ 7 ካሬ ኣጽሊለን ዝርከባ ወላዲትን እዘን ወላዲት ንልዕሊ 4 ዓመታት ዝኣክል ዓርሰንን ደቀንን ብሓለንጊ ጥሜትን ቁርን ይግረፋ ከም ዘለዋ የዝኸኽራም ኣለኹስ ክብል ይኽእል ካፍቶም ዝሞቱ ዝሓሽኩየ ኣብ ርእስኦም ኣለኹ ግን ድማ ሙማት መሕሸኒ ዶ ይብል ምክንያቱ ኩሉ ይትረን ናይ ሕርሻ ካምቢ እምበር ናይ ሰብ ካምቢ ንፈልጠን እዚ ንሕና ናይ ምራኹት ምሕደር እዩ ናይ ጣላት ምሕደር እዩ ማይ ድብን ምን ትተፈላ ወይታይ ማዓረ ትማይ ግድለ ኮይ ነዝመራ ኮይ ናይ ልምዓት ኮይ ከይወቅዕ ግን ንሕና ንፈርሕ ገባራት እንዲና ሓሪስና ንበለ መንግስቲ ተዝህሉ ነይሩ ነዚ ምርአ بتزامادي أيت حبنهم علمو كابزوا معراب تجري كتما ماي كادرا كمستمزابل زجلس خوينم كاب عمتنا عمت بمزبعة تسفان الناس نغنا محوراون يكونميون عمتاتنا يداخم اللويبل همشي عمتنا بكندا من مارت تجنزو وستزي أي حزن اللي زي السرعة زي نهاية تقالوا هذي تجري أبي أعطيهم البحر نجر من قصة على بس اللي مثلنا بتعمي أفضل هذي أو حزن يزلو أو حزن يتوسخ وزلو زين زي حبر من قستي الله طرح أنا كرسي من تاع سلطان ياك أو تقرأ زلها سلطان مرارها بطعم سوها لسكف تايسو يزلنا سلازي انت هم وينك ناكل 9 كيلو كعصر تحمش كيلو لا 9 وريدنا لا 9 وصحك نسنينا እቶም ተመዛበልቲ ካብ ተጸባይነት ተናጊፎም ናብ መረበቶም ተመሊሶም ናብሮም ንምምራሕ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጠመተ ሂቡ ከዓመሉ ከም ዝግባእ ይላበዩ ዓድኹም ንሰድና ይውልና አቤት ሰድና ያየም ትጠፍ ዓመሰነኮ ቀቢጽና ገምና ንሕና ዓመሰነኮ ተኸዲኹም ተባሂልና ናይ መጨረሻ እያ ተባሂላ ካብኡ ነዞም ሞራልና ሞይቱ እዩ ቅድሚ ክረምቲ ቅድሚ ጭቃ ቅድሚ ማይ ቅድሚ ቆልዑ ቆል ሓፈይ ዘፈይ ሒዝና ኢና ቅድሚ አንድ ሕርክ ሰደና ኮይኑ ሰደና እንተ ኮይኑ እዩ ትምኒት እዩ ይበቃ تيكون مكان أنت مسألة أنا من مسرون. واه جانا يوم حجون بهذ يوم كل اللو بزمن هنا الشغل يوم كل اللونا حجون. هاي من قصتي اللي هزي المجلس من قصتي ترى يفلت. أبل لهم حنا ده لهم يوم نازل فترة من قصص حجز قل ما تعطيس سنة عطي دقيمس هزي كل مجلسنا أو ترمز عن خوينا يوم درادر لومبر نتهزس نشتي عايزهم لبها النجر يوم اللوموني بسرون. توكلي كوميتي تمزابلتي 7 كاري ايت اسرافيل اسملاش بوغنم غيزاوي ممحدار تግራይ ንጉዳይ ተመዛበልቲ ፍሉይ ትኹረት ይወክዓመሉ ከም ዝግባእ ገሊጹም ንልዕሊ 4 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ኬንዳ ብጥሜትን ሕማምን ይሳቐን ዘሎ ህዝቢ ናብ መረበቱ ንኽምለስን ዘላቒ ጸገማት ተመዛበልቲ ወገናት መፍትሕን ድማ መንግስቲ ፌደራል ኮነ ኣደራደርቲ ኣካላት ጠመተ ሂቡ ከዓመሉ ከም ዝግባእ ይላበዩ ክንዲ ዝኣክል ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ተጽዕኖ ፈጣሪ ህዝቢ ትግራይ ክንዲ ዝኣክል ሽልካ ዘይኾነ ነገር ዘይተተግብሮ ምዝራብ ማለት منع إخان ممزني خاني نخدينا نخدن تناي مجمريا نعد تزمل سوا كم من ناور وسبك حدر بتفق على أي درجة خوون زقبوجن خلت زير خوات عريس وقابت عتان خطوط تعم حدري تالاستيك إسران شديشن إنجو نيرم لقالنا إنترناشنال كافتم إسران شديشن إنجو تاتجن حادي للحزي بيرو حرشان هافتي تفترون تግራይ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሚእቲ መዓልትታት ካብ ዝሓዞም ትልምታት ኣብ ምድንፋዕ መፍራይነት ቀዳምነት ይሰርሕ ከም ዘሎ ምክትል ሓላፊ ቢሮ حرشان هافتي تفترون تግራይ ኣይተ ኣለም ብርሃን አሪፈዮ ገሊጾም ሃፍቶም ገብረ ዮሐንስ ተወሰኸሎም بيرو حرشان هفت فترون تجراي أبا وشتي حدا ميت معلتات نمفتصام زحزوم مدبات تداخل مزلو قطبات تجراي نمحياشن هلو كنتات تجراي مسرز جبراني لهم مكتل حلف بيرو حرشان هفت فترون أيتا ألم بران هاري فيوم حزن صرحناي حرشان هفت فترون صراح بمنصر مرقص حلواتنا نحنتنا بمرقص لونا نون كريو خمس لنا مزيت أساسيرون تتقلعينتنا ونجزيف مخالو زلنا يجوا بوليتيكا وخناتات ياو كم تتفلتو ناب هندوك أنا صدق عربنا مش مخالنا بحد وجن بخالي وجن 9% مريت تجراي تدرب
ዝተራቀምስ ምዃኑን ብቀሊሉ ንጥሜት ብቀሊሉ ንድርቅን ብቀሊሉ ንጸገምን ተቃላዕቲ ዝገብረና ኩነታት ኣሎ ስለዚ ሕዚ ንሰርሖም ስራሕቲ ብዋናነት ተቃላዕነትና ዝቕንሱ ብቐንዲ ድማ ህልውናና ዘረጋግጹ ክኾኑ ቀንዲ ትኹረት ሓደ ሚተ መዓልትታት ናይቲ ቢሮ ድማ ምድንፋዕቶት ዝራእቲ ኢሎም ኣይተኣለም ብርሃን ጠቕላላ ናይ መሬት ትግራይ 3 ሚልዮን ሄክታር ክንዘርእ በዚ ኣቢልና መፍረይነትና عام خابز نهار 17.5 كنتال بر هكتار 19.8 كنتال بر هكتار كنعبيو سو ملء تجري بيزيكالي حارسنا زرينا 16 مليون كنتال كركب زولي حدا شوطو تخلاي شوطو منالبات زي كعوتي نحسب نالت زي تعويت دما حزلا 758 هكتار بيزيكالي بمزرعه بيلنا 16 مليون كنتال كرخبول نخل منقصاص نغبر زول انفتح حزنا نخد زلنا سلازي ماخذ السحبات ناي قصال 3 ورحن ناي قصيلو زل خراماتن مدفع ما تحرشا خم زخونه بدنبي كله منقصاص نغبر لنا زول نغرينا نوس اتي استتحزت المكعوت ابا قرب زبناو دخوي بتخرت يسرحلو دمايلم ازنا يزمرا زرعت ما اخل غيرنا قدمياون تخرت نغبر سلاز قبلنا كاب 300 كنتال مداريو نفت حرستاي ناي مكفال سرحتون بسني حقاينا كفافلنا صنحنا لقناتات الله حز دما ያው ኦሬዲ حدشت مداريون نت ناي كرمتاو سرحتنا زخون مداريون نتغعز زخدل لقناتات الله سلازي تحزي ما اخلنا زمرا زرعت ما اخل غيرنا مداريا عدلنا نتغبرنا كفافلنا نخدل لقناتات يزلو بقصال دما ያው حدش مداريا اطلو حدش مداريا واغاس كم حدش قميطنا سونتنا كرمت سرحتنا نعدل لقناتات نفطرينا زلنا حارستاي مهرتن مدفع تبصحنت قرب زرؤون كابتن بتلمسه حز مدوات حدا يلوم اتوم مكتل حلافي حمزه عدلنا 57 كنتال زرق له زي يبازحله سو نتحرستاي ادرس نغبرو المنجدات فلاي تمصقمات ما اخل غيرنا تخرت نغبرو المنجد نفطرينا كالاي تونا عمي كافت حرستاي نفت حرستاي ناي عمي مفرينت انصراو زحشه سلازنبره كاب غبارنا وغبارون تخرت نغبرو نخلكنتات كنفطرينا سالساي ياو بمحبراتن بفدرالن توسن زرخبنا زرقታት ኣለዋ ዚአን እውን ብነጻ ዝበሃል ነገር ይህሉን ብቐንዱ ግን ተሓረስታይ ዋግኡ ናሸጠ ብጠለው መሰረት ተወሰነ ዕድለል መንገድታት እውን ንፍጠሪልና እሱ መሰረት ገርና ንቀደሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ ተሓንቲን ሰርሓ ዘለና ብቐንዱ እታወታት ብእዋን ናፍቲ ሓረስታይ ክቀርብ ክዕደል እንደን በአግባቡ ክንጥቀመሉ ናይ ምግባር ስራሕ እያ ትኸውን ዘላ ማለት እዩ ምስ ኣዝመራ ወቅቲ ተዛሚዱ ዘንብ ዘሎ ዝናብ ኣብ ልምዓት መስኖ ንምዋዓል እውን ኣካል እቲ ትልሚ 100 መዓልታት ናይቲ ቢሮ ምዃኑ ገሊጾም ዝማይዚ بقطتا مس فلاي حزب مس دلو ناي نداد حصرت كم تفلطو اموسنا ناي واعلا اونتاو بصحيت يصاوتل اوف كورس التاو صلوا بوسن كلوي كندما فاندامنتالي نموسنا عبي صغاي كلاي صغو نزمرا زرات زملكتي سالساي صغو دما ندحر عقبنا ندحر حيزنا بتوفري كم تزقمطنايو نتقصلاي مفرينت ناي زرات كون يخل ناي هفت انسا كون يخل ناي تفطر دما عبي صغا حيز مصلو خنتات يزلو معناتي سلازي زين ما أخذ زجبرة كل عينة مدلها وناجرنا نقدر خناتات الله استقامت تلم حدمي معلتات وزيتها وخون دما مسسب ميان مدارك تأكلات بمن باب كسر حيلهم أي تعلم برهان هاري فيهم تقال لو زناي 3 ورح من قصاص نعوت النوتو زخلوا كلهم عقمتات الله طبعا عقمتات ساتهم بملؤهم محاورنا كاب كل الجمهور كسب طابع زل محاورنا تقلالتناي منقص محاوركم زل خوينو كلايتنا حزب وداوتات كم حدا عمق نوصل نخلنا بسالساي بركي او زنا ميديا كوميونيكيشن ون كم حدا عم مغيرنا نوصل نخلنا باكتاتن ربحاتاتن حزب تግራይ ዝግሃድ ብሔራዊ ሓድነትና ብምጥንኻር ኢሎም ቴሌቪዥን ትግራይ ዘዘራረቦም ነበርቲ ከተማ መቐለ ህይወት ሽበሽ ዘራሪባቶ መላ ተኸታተልና እንመለስ ሓድነትና ነጠናኸረለና ከም ቀደምና ምፍላይ የዋጸና መጥፊና ይየለክሎ ጸላተና እንፈላለየም ደሊና ያው ዝኽለ መከራ ጽማኛና ተስማዕሚዑም ብለይም ምርሑም ህዝብማ ጅግና ህዝብ እዩ ህዝብ ትግራይ ጠንካራ እዩ ብጣዕሚ ሰብኣዩ ዝመጽ መድዩ ዝኸር ሰብ እዩ ግን ኣብ ሓደ እዚ ንሽን ሰብ ንሽን ሽርሽር ኣሎ ሓደ ነገር ብኻብነት ገልና በሉ ሽርሽሩሎ ባዕና ለማዕልና ክንዲ ሓድነትና ህዝና ተፈናቀልቲ ዝምለስሉ ክንዲ ሰላም ተረጋጋዕ ልፍጠርን ኣደዳ ስደት ገለ ኮይኑ መናእሰያት ብሰንኪ መራርሓ ብዙሕ ተፈናቀላይ ብዙሕ ላመረበት ክምለስ ግባና ረፉ ኣርኬንዳን 4 ክረምቲ ሕዚ 5 ክረምቲ ኬንዳ ገለ ብጣዕሚ ይከቢድ ሕዚ ንሪኢ ኣለና ኣብ ገዛና ክንደምንታይ ማይ ክዘንቕ ከሎ ኸሚ ባዕልና ንፈልጥ ኣለና ዞም ወነለ ተፈናቀልቲ ጭቃው ቆሪ ከብሉ ከለ ብናቶም ቦታና ተሓሲብካ ያስከቢድ እዩ ተፈናቀል የለይ ከርተት እዩ ሞይቱ እዩ ፍርቁ ሓሚሙ ፍርቁ ሞይቱ እዩ ታይሙ
ናብራ ይኮነ ሓድነትና ተናኺርና ኩለና ሓደ ኮይና ካብ ጫፍ ምዕራብ እስካብ ጫፍ ራያ ካብ ጫፍ ራያ እስካብ ጫፍ ዛላምበሳ ካብ ጫፍ ዛላምበሳ እስካብ ጫፍ ሽራሮ ጫፍ ወልቃይት ኩሉ ትግራዋይ ሓደ እዩ ዝኾነ ጌጋ እዩ ኣፈላላይ ክንፈጥር የብልና ኣይጠቕመና መራሕቲ ወላ ንንባዕሎም ኢሎም ንስልጣኖም ኢሎም ዝኾነ ዲፈረንት ፈጥሮልካ ክእሎም ብከባቢ ብሕውነት ብቀጠና ምናምን ፈጥሮልካ ክእሎም ግን ህዝቢ ጠንካራ እዩ ብኾነ ብናይ ውሽጢ ዓዲ ህዝብስ ብናይ ደገ ህዝቢ እውን ተፈላለዩ ይፈልጥን ቅድሚ ሕዚ ታሪክ ኣለዎ እዩ ዝሮ ዝሮ ህዝቢ ለባም ስለ ዝኾነ ሓደ ሰብ ስልጣን ኢሎም ከኾን ንባዕሉ ኢሉ ክጥንክር ኣለዎ በቃ ክፋለ የብሉን ሓደ ክፅመር ኣለዎ በቃ ከምታ ሓደ ኮይና መስዋዕቲ ከፊልና ትግራይ ሓራ ለውፃና እያ ከዚ እውን ዞም ተፈናቀልቲ ሓራ ንወፅእ እዮም ሓደ ኮይና ማሕበረሰብ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሰንሻይን ኣክሱም ተምሃሮ ብቑዕ ውፅኢት ንኸሎም ተዋዲድና ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ገብረ መድህነ ተወልደ መድህነ ከም ዝስዕብ ካቕርቦ እዩ ኣብ ከተማ ኣክሱም እትርከብ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሳንሻይን ርእሰ መምህር ዘርኣይ ታደሰ በደረጃ ክልል ኣብ ዝተኻየደ ሽልማት ብሉፅ መምህር ዘርኡ ሽልማትን ኣፍልጦን ካብ ዝረኸቡ መምህራን ሓደ እዮም ቴሌቪዥን ትግራይ ኣፍታ ቤት ትምህርቲ ንምምሃር ምስትምሃር ዝሕግዙ ብተግባር ዝስርሑ ዘለዉ ብሉፃት ስራሕቲ ተዓዚቡ حين بتجوال زي بتشوكن ماينينا هاو فلتر بيبر لنا زي أو زقعة مثلا لنا زقعة بكير لنا زي فينا خنا بروح لنا إذا زني أشوك زنا برا ناس ما يسترقوا ترى مرتي بس أجوازي أجواب زراعي كنسر محمد الله يجزاه ما يبغى يزرع زراعي زراعينا كم زود طريق كوين جنا أوش استفعالي بكتيريات وين بعد زي الرأي نفسات كل يخلين زراربنا يوم تمهر راعي كفلي إتا ቤት ትምህርቲ ብኩናት ዓኒው ዝነበረ ቤት ትምህርቶም ጽገና ስለ ዝተገበረሉ ነትምህርቶም ምቹነት ከም ዝፈጠረሎም ይዛረቡ ሕዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ ንሄ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ግን ቢሮ ደፍተር ይጎድል ነይሩ እና መምህራኑ ይጎድል ነይሩ መጽሐፍ እኹልዩ ሳይንስና ሒሳብ ጉድለት ዘለዎ እስኹላይ ኣብ ክልተ ሰብ ኣብ ጉጅለ ሓንቲ ተማቃልና ኢና ቅድሚ ሕዚ ቦምቦሉና ተሸጋጊርና ኢና ኸፍንና ልዕላ 4-5 ኢና ኮይና ኸፍንና ሕዚ ግን ምቹ ኮይኑ ወስርሑምና መምህራንን ወለድን ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሳንሻይን ብጻዕሪ መምህራንን ተሳትፎ ሕብረተሰብን ዝተሰርሑ ስራሕቲ ውጽኢትን ብቕዓትን ተምሃሮኦም ይምሐሽ ከም ዘሎ ይገልጹ Can you explain yourself please what's your name in which grade are you My name is Asif I am grade 4 ኣብቲ ዓይነት ትምህርቲ ትኩረት ንኽገብሩ ዝተፈላለዩ መምህር ሓገዛት ብምጥቃም ካብ ዝነበሮም ጸሊም ናይ ኣእምሮ በሰላ ንኽድሕኑ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ውጽኢቶም ኣብ እንግሊዝኛ ጽቡቕ እዮም ዝሰርሑ ዝነጥፉን ከም ትሪኦም ዘለኻ ፈጣናት እዮም ብዙሕ እንዳሰራሕና ሕዚ ዝሓለፈ ሰሙን ሚድ ነይርና ጽቡቕ ውጽኢት የምፅኦም እዮም ጽቡቕ ውጽኢት ኣለዎ ማለት እዩ መምህር ሓገዝ ማለት ህይወት መምህር ምስትምሃር ክህልዎ እንተኾይኑ መምህር ሓገዝ ክጥቀም ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ዓብዪ ሓገዝ ይሁና እዩ ቀዳማይ ሴሚስተር ማለት እዩ ተምሃሮና ኣብ ባይታ ከፍ ኢሎም ይመሃሩ ነይሮም ልክዕ ጽገና ምስተኻየደ ግን ተወላዲ ብዘበርከቱ ኣስተዋጽኦ ሕዚ ከምቱና ዘርኩም ረኣኹሞ ኣብ ወንበር ከፍ ኢሎም ኣብ ምምሃር ወቂዖም ተምሃሮና እዚ ድማ ኣብቲ ጽሬት ትምህርቲ ዓብዪ ጽልዋ ከም ዘለዎ ርዱ እዩ ውጽኢት ተምሃራይ ክርኢ ተለኹ በተለይ ላብ ውላደይ ክመጽእ ተለኹ ጽቡቕ ውጽኢት ኣለዋ በተለይ ሻውዓይ ክፍሊ ተማሃሪት እያ ካብ ብሉጻት ካብ ዝበሃሉ ተምሃሮ ሓንቲ እያ ኢልካ ምጥቃስ ይከኣል 3ይ ደረጃ ሒዛ ኣላ ርእሰ መምህር ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሳንሻይን መምህር ዘርኣይ ታደሰ ዝረኸብዎ ሽልማትን ኣፍልጦን ውጽኢት ማሕበረሰብ ናይቲ ቤት ትምህርቲ እዩ ኢሎም ሽልማት ናይቲ ጠቕላላ ማሕበረሰብና ናይቲ ዝደኸመ ወላዲ ናይቲ ዝደኸመ መምህር ናይቲ ዝደኸመ ኣመራርሓ ትምህርቲ ኢለ ዝወስዶ ትወንበር ሕፅረት ኣጋጢሙ ተሰዋዊሩ ማቴርያል ባጀት የለን ካብ ዘይረአዩ ዝብገስ ዘሎ ብሕብረተሰብ ቀደም ተኸተልተን ፀገማት ተረዲናዮ ኣብ ናይ ሽንቲ ቤት ኣብ ናይ ፅሬት ዝነበረ ዘርኩም ከም ዝረአኹሞ ዝነበረ ፀገም ተማሃራይ ካብ ቁፅር ንዓቐብ ስለ ዝመፀ ተፈትሑ እዩ ካብ ባዜን ቤት ትምህርቲ ናብ 49,000 ዝግመት ተሰባበረ ካብ ኣክሱም ቤት ትምህርቲ ናብ 60,000 ዝፅጋዕ ገሚትና 43 ኮምባይን ዴስክ ዝተረፈ ግን ሲንግል ቼይር እና ኣርሚ ቼይር ገርና ኣስርሕና ናብ ተግባር ውዕልና ተማሃሮ ኣብ ክፍሊ ክውዕሉ ገርና ኢና ካሊ ዩኒቨርሲቲ እውን
በቲ ዝተጻሓፍናዮ መሰረት አውዚ ስልጠና ንኹ ዝተገብረ ነገር ኣሎ ተምሃሮ ብተግባር ዝተደገፈ ትምህርቲ ክረኽቡ ብዝተገበረ ጻዕሪ ውጽኢትን ብቕዓትን ተምሃሮኦም ለውጥ የምጽእ ከም ዘሎን እዚ ተጠናኺሩ ከም ዝቐጽል እውን መምህር ዘርአይ ኣረድዮም 2008 ክፍሊ ኣፍቲና ኢና ቶም ዝሓለፉ ተምሃሮ ላዕሊ 50% ተምጽኦም ሓሊፎም 100% እዩ زينات تلفزيون تقرأ نقص اليوم زخبركم تملكتنا كابزي بمقصال زينات بيزنس زعلتنا نواخم كنا بتصحف تقبلوا ما تقربوا سنة كتال يمسجن أتقلتي سلام تعنها باللي زخوركم تملكتنا نزعل زحرنا يوم زينات بيزنس حيزة قريبة لكم مكتتالكم عدي مفلما حزرة الندادي أب سرحة لمعات مسنوس عنتو يفتروا لهم كم زلو أب زواس من معراب تقراي أب لمعات مسنوس توافروا سبهاف تقليزهم زي استقلزة أب تعود زنزقات مزلو عنك فاتات المئلاء علمو أب استسالة مدرقيو ملسا أبادي نزل أخلنا تسبتاب قبر مسكال كيروس كم ساب كاربوي ኣብ ወረዳታት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዝርከብ ሃፍቲ ማይ ብፍላይ ድማ ሩባታት ተከዘን መረብን ብምጥቃም ሰብ ሃፍቲ ኣብ ስራሕቲ ልምዓት መስኖን ተዛመድቲ ስራሕትን ብምውፋር ዝግባእ ፍርያት ከይረኹ ማሕለኻ ንዝኾንዎም ጸገማት ንምፍታሕ ዝዓለመ መድረኽ ተሳሊጡ ኣብ ልምዓት መስኖ ብምውፋር ከምቲ ዝድለ ብስፍሓትን ብጽሬትን ከየፍርዩ ሕጽረታት ነዳዲ ዘመናዊ ድኹዒ መድሃኒት ጸገም ጸጥታ ሕጽረት ኣቕርቦት ልቃሕን ፈተና ኮይኖም ብምህላዎም ህጹጽ ፍታሕ ክግበረሎም ኣብ ተዓውዲ ዝተዋፈሩ ሰብ ሃፍቲ يحطوا بزي مدارك خبابينا بتعمل يحمق سرح يخير عاوزيا عبد حاجز تتجورنا موت أساسيكم سناي وردانا بالقح سمون ده تخاطلوا وجاب كم خفلا غير كان تتكلم تنايت مدارك كون مفتح تمثلنا نباي ولون هالو دكتور نيمس مس دبرصين مبرحت بدينا مخ تقم بزح استزارونا له زدخمنا له زي تملسين حزوقناي منقصاصينا زلنا مالتي ስለዚህ ይግበር ዘይ ካለ ነገሪ ካሊና ይምሩጥ ዘርኢ ፈትሲው ላይ አይመጽና ነዳዲ ደሪና ነዳዲ የለው ስለዚህ ነዳዲ ቢያጅ አፍተጽርን ትል ነዳዲ እንድሕር ዘይረኺብና ትምህርቱ ዘለዎ ባኺደሎ ማለት ሕጂ ትራክተር ንሕረስ ለብዘን ክንሓርስ ዘለና ትብለላ ዶክተር ያስ ብምንታይ እንታይ ንሓርስ ስለዚህ እዛ ናይ ነዳዲ ጉዳይ ምስትኻል ካብ ክልል ዞባ ወረዳ ክሳብ ጣብያ ክትውል ዘሎ ክነስተኻኽራለና ነታ ዘላ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ኮይና ብፍላይ بتكلم له بعد ما زار أو كان لا يطلع له أو غير كان خيتي يلم بذلك تلك حالة هذا بك حالة نخيت سرح أو زي تهون تعم خبر سلادي أو تهدل التجان سيتها سروح خسر حلو ኮሚሽነር ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ አይተ ዳንኤል መኮነን ኣብ ሕርሻን ሃፍቲ እንስሳን ዝግበር ኢንቨስትመንት ወሳኒ ብምዃኑ ትካሎም ዘድሊ ደገፍ ንምግባር ድሉ ምዃኑ ይዛረቡ ብዛዕባ ኢንዳስትሪ ክንሓስብ ተኾይናስ ብዛዕባ ሕርሻ ኢና መጀመርያ ክንሓስብ ዝግባእ ሕርሻ ኢና ክነዘምኖ ዝግባእ ብዛዕባ ዓለባ ፋብሪካ ክትሓስብ ተኾይንካስ ብዛዕባ ጡጥ እንታይ ሓሰብካ ክትሰርሖ ይትኽእል ብዛዕባ ብሽኮት መኮረኒ ፓስታ ክትሓስብ ተኾይንካስ ብዛዕባ ስርናይ እንታይ ሓሰብካ ይትገብር ብዛዕባ ጸባን ካለ ናይ ምግቢ ኢንዳስትሪ ናይ መስተ ኢንዳስትሪ ክትሓስብ እንድሕር ኮይንካስ ሕርሻ ንጎኒ ገዲፍካ ዝግበር ለውጢ ክህሉ ኣይኽእል ስለዚ ንዘርፍ እዚ ትኹረት መሃብ ኣገዳሲ ይኸውን እቶም ሰብ ሃፍቲ ንዘልዕልዎም ሕቶታት መብርን ምላሽን ዝሃቡ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ዶክተር ኢያሱ አብርሃም ዝተነጸሩ ጸገማት ደረጃ ብደረጃ ንኽፍትሑ ጻዕሪ ከም ዝግበር ይገልጹ ናይ ነዳዲ ሕጽረት ዕብይ ልበለ እዩ ቀድሚያ ግን ተዋሂብና ኣሎ መጀመሪያ መዳበርያ ካልአይቲ ትራክተር ከምኡን መጽየን ዘለዎ ሳልሰይቲ መስኖ አንታልያ ቅድሚያና አፍሜና ክንገብር ልብል ምርዳጽ ብለይ ኢንቨስተር አይኮን ግን ኢንቨስትመንት ሓሙሽተ ነገር ግን ሓዙልኝ ኢንቨስትመንት ኮይንኩም ሓሙሽተ ነገር ኣሎ መሰልኩም ኣለዋ ሓንቲ ገንዘብ ከፍስስ ተኮይና ጸጥታ ያለወኒ ትክክል ይኹን ከይተፍሱ ገንዘብኩም ከይተፍሱ ሕሉ እንድሕለ ይኾነ ከይተፍሱ ከም ኣያታ ትብል እዚኣ ናይ መንግስቲ እያ أيًا تنعبيت من قد تاتين بيت ناوش تقرأت أيوسري تنعبيت كن تلي على علكم اللهم نسرح لنا عين هذه تعنتو تقول له لكم الله تجمير هذا نبرة باي ولد جمير وهذا نبرة خدايلكم الله كنا نقاق حينا هم تكنا نقاق حينا سولار إنرجي رخيمنا لنا ناي كل الزخانة سولار إنرجي كهيف زخل دم لو بيتفتحون بغض النظر كم كل تفتح له نارنا ينخدينا زين
እና ፈታሕና ፋይናንስ ጀሚርና ያለና ሕዚ ክንፈትሕ ንኽእልን ፋይናንስ ግን እንታይ ጌርና ኣለና ኣቶም ኢንቨስተራት ጌርና ኣብ ጉንበት ከፍ ኢልና ምሶም ክንማየጥ ኢና ንምንታይ ኢኹም ሕርሻ ላ ተዛረብኩም ንሕርሻ ላይ ተለኩሑ ክንብል ኢና ኣይበፅሑምና ግን ክንጅምሮ ኢና ካብ ደገ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ዕቁር ሃፍቲ ኣብ ግምት ብምእታው ሰብ ሃፍቲ ኣብ ምርባሕ ሃፍቲ እንስሳ ብፍላይ ድማ ምርባሕ በጋይት ክነጥፉ ከም ዝግባእ ዶክተር ኢያሱ ብርሃ ምዒዶም ካብ ሃገራት ሆላንድን ዴንማርክን ብበዓል ሃፍቲ ሃለቃ ሞገስ ንጉስ 165 ምሩፃት ዓሌት ኣላሕም ኣብ ማእኸል ኢንቨስትመንት ሕርሻ ሜዳ ራያ ኣትየን ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ብበዓል ሃፍቲ ሃለቃ ሞገስ ንጉሰ ኣብ ምሩፃት ዓሌት ኣላሕም ተጀሚሩ ዝነበረ ስራሕቲ ኢንቨስትመንት ብጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ሙሉእ ዕንወት በፂሕዎ ምንባሩ ይዝከር ድሕሪ እቲ ዕንወት ዳግመ ሕውየት ንምርጋፅ ድማ ሚያዝያ 27 2017 ዓ.ም ካብ ሃገራት ሆላንድን ዴንማርክን 165 ምሩፃት ዓሌት ኣላሕም እየን ኣብ ቀዳማይ ዙር ኣትየን ዘለዋ እዘን ኣላሕም ካብ 40 ክሳብ 50 ሊትሮ ፀባ ዝሕለባ እንትኾና ድሕሪ ሓደ ወርሒ ድማ 330 ምሩፃት ዓሌት ኣላሕም ከም ዝኣትዋ ምክትል ኣካየዲ ስራሕ ሃለቃ ሞገስ ቢዝነስ ግሩፕ ኣይተ ንጉሰ ኣባይ ገሊፆም ካብ ዘመናዊ ፀባን ውፅኢት ፀባን ምርባሕ ኣላሕም ልዕሊ 1100 ብቋዋምን ጊዜያውን ዕድል ስራሕ ከም ዝፍጠረን ኣብቲ ፋብሪካ ድማ 500 ወገናት ዕድል ስራሕ ከም ዝፍጠረሎም ተገሊፆም ከም ፀብጻብ ሃፍታይ ባህረን ካብ ወፃኢ ናብ ዝሓረናዮ ዜና ቢዝነስ እንትሰግር ድማ ኣብ ኣፍሪካ ንልዕሊ 300 ሚልዮን ዜጋታት ተጠቀምቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምግባር ልዕሊ 300 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድሊ ዓለም ለኸ ኤጀንሲ ኤሌክትሪክ ኣፍሊጦም ኣብ ኣፍሪካ ክሳብ 2030 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ን300 ሚልዮን ህዝቢ ኣገልግሎት መብራህቲ ንምብፃሕ ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ሮይተርስ ጸብጺቦም ዕላማ ኣቅርቦት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሰብ ሃፍቲ ንምብርታትዕን ሕዚ ዘሎ ተበጻሕነት ሕብረተሰብ ንምዕባይን ከም ዝኾነ ሕብረት ኣፍሪካ ኣፍሊጦም እቲ መራሒ ግብሪ ልኡኽቶ 300 ዝብል እንትኸውን ብልምዓት ባንክ ኣፍሪካን ባንክ ዓለምን ዝሽፈን ከም ዝኾነ ሮይተርስ ብምጥቃስ ደረሰ ብርሃነ ጸብጺቡ ሩስያ ናብ ሃገራት ኣውሮፓ ክትልእኾ ዝጸንሐት ጋዝ ካብ መወዳእታ ዓመት ጀሚሩ ከም ዝቋረጽ ሕብረት ኣውሮፓ ወሲኑ ኣብ መንጎ ሩስያን ሕብረት ኣውሮፓን ብመሰረት ንግዳዊ ስምምዕነት ሃገራት ኣውሮፓ ተጠቀምቲ ጋዝን ነዳድን ኮይነን ምጽንሐን ዘረጋገጸ መግለጺ እቲ ሕብረት እቶም ስምምዕነታት በብግዚኡ እናተሰረዙ ከም ዝኸዱ ኣፍሊጡ ሃገራት ኣውሮፓ ዝጠልብኦ መጠን ነዳዲ በብግዚኡ እናተጸንዐ ውሳነታት ከም ዝወሃቦ ዘመላኸተ ኮሚሽን ሕብረት ኣውሮፓ ምስ ሩስያ ዝነበሩ ስምምዕነታት ብኻልኦት ሃገራት ክትካእ ከም ዝኽእልን ዘላቒ ስምምዕነት ከም ዝፍጸምን ኣፍሊጡ ብደረጃ ኣህጉር ክህሉ ዝኽእል ንግዳዊ ምትእስሳር ጋዝን ነዳድን ብመጽናዕቲ ተደጊፉ ከም ዝተሓንጸጸ ዘፍለጠት ሕብረት ካብ መወዳእታ ዓመት ጀሚሩ ካብ ሩስያ ከኣቱ ዝጸንሐ ጋዝን ነዳድን ከም ዝቋረጽ ሮይተርስ ጸብጺቡ ንሮይተርስ ተወኪሱ ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ከም ዘዋደዶ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ድማ ኩነታት ሸርፍ ወፃእ ዘር ሰደቃን ክትከታተሉ አንጊደ ክፍለኩም ሰላም زينات بيزنس زعلت نزغربلنا مسارحتنا في جبر مسجنا ناب صوصوات سبورت يكسغركم صوصوات سبورت شتو عدن وصا عندما بحابن قربي حبرنا أتاخلتي مسجن سلامتنا هبلي زخبرهم تخاتلتنا فلما يزعبنا زخون قطمات وانچا بانك انبسا يخون
ግጥማት ዋንጫ ባንክ አንበሳ መዛዘሚ ግጥማት ኣብ ከተማ አክሱምን ዓድዋን ክካየድ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ርብዕ ፍጻመ በጺሖም ኣለዉ ኣብ ርብዕ ፍጻመ ግጥማት ድማ ኣብ ከተማ አክሱም እዮም ተኻይዶም ዘለዉ ጋንታታት ከተማ ብዘት ዛላንበሳ ሲራክ ኤሌክትሮኒክስን ደምቦስኮ ዓድዋን ድማ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ዝሓለፋ ጋንታታት ኮይነን ኣለዋ ሕልፍ ዕቋር ተወሳኺ ኣለዎ صوتا ربع فصامه ግጥማት ዋንጫ ባንክ አንበሳ ዓለት ሶሉስ ወሳኒ ግጥማት በምስላጥ ውድድሩ ቀጺሎ ተኻይዱ እቲ ጽዋታ አውዲቕ ምሕላፍ ሓያለ ንሕንሕ ዝተመለወነ ጋንታታት ዘለወን ተጻዋት በመጥነኻረ ናብ ፍርቂ ፍጻመ በመሕላፍ በደረጃ ሃገር ኣብ ዝካየድ ውድድር ንትግራይ ዝውክላ ጋንታት ዝፍለያሉ በመዃኑ ልዑል ንሕንሕ ዝተረኣየሉ ነይሩ ቀዲሙ ሰዓት 2 ኣብ መንጎ ጋንታት ብዘትን ሳምረን ዝፈለመ ጋንታ ሳምረ ጽዋታ ተጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 10 ደቂቃ ጎል በመእታው ሓደ ባዶ ዝኾነ ውጽኢት ድማ ቅድሚ ዕረፍቲ መፈጸም ተራኺቡ ድሕሪ عرفتي حيلان ونأن بمتنخر ملء بملء أب متقع مسرز جبرا صوت حزاز مزات جانتا بزات أما بالس سنة حموشن دي أقولا مزجبا معره حدا كوينان دحريو استمزجب أقولا أين برن ملوء 9 دقيقة بمعرب بمفلاين صعبوا ناب مفلاي فصوم كل أعزام راحتن جانتات نايت صوتها بلوص تصوتها يتبهلوا سحري حلا وجول جانتا بزات زتفتنن 3 جولات بمملاسهم جانتو 3 ببارو تعويتها ناب قصار زور محلف الرقاقيسام ساعة 4 قصيلو أبي استخايد صوتها ربع فصامه غانتات ولوالو بين زالانبسا نيرم ازي قلب بزحات سحابن ونن حيلن استملو صوتام غانتا زالانبسا اب 5 دقيقة غول بمئتاو مريح كوينا جمرتو صوتام نعرفتي حدا ببادو مريحم زازيماتهم قصيلو دحر عرفتي حيلا بمتنخر اب متقعتي مسرت جبرا صوت حزاز اتوت غانتا ولوالو بين غول كتقصر جن اي كالتن غانتا زالانبسا ملؤ 9 دقيقة وصيت عقيا بموصام حدا ببادو بزخونه وصيت بمسعر نبقصل زور محلفام أرقاقيسام صوتا ربع فصامه بزحات فتنتات غول سرعيلوم تكات سبورتنات عمومن كلتهم زنصبارقلوم خيال نحن نستعملون نماليهم زماو تصاوت سرعيلون ودر كوينوم على تحمس ناب فرق فصامه زحلفام 4 غانتات صوتا فرق فصامه ككايد اين نستوارد صبصاب حلف عقبار كاب كتما اكسوم دحر صوتنا بصوابري توكن سجر كلنا شامبيون وانچا بانك አንበሳ بمخان تግራይ ንምውካል ዕላማ ናይ ክብሉ ተጻውትን አሰልጠንትን ገሊጾም ኣለዉ ሕዝውን ሕልፍ ዕቃር ግጥማት ربع ፍጻመ መዛዘም ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ባንክ አንበሳ ንትግራይ ዝውክላ 4 ጋንታት ዝፍለያሉ ምስትምዃኑ ሓያለ ንሕንሕ እስራኤልን ሓይሊ ዝተመልኦ ጸዋታ ከም ዝነበረ ተጻዋቲ ጋንታታት ብዛት ወልዋሎ ቢን ዛላንበሳን ይዛረቡ ከንሐልፍ ኢና ኢልና ብሓደ ልቢና አቲና ዝወጀ ጸዋታ ውሽጢ አስተኻኺልና ብደንብ ጌርና ማለት እዩ አቲና እና حضر ባርላ ተመርሐና ነርና ውጤት ቀሊስና ኢና ሓደ አቲና ኢና ፔናልቲ ሓሊፍና እና በጣም ደስ ባል ነበር መጀመሪያ ዲቪዥን ተጫወትና خلای ወጽና ኢና ካላይ ኮይና ሓሊፍና ካብ ምድና ሳሳ ኮይና ሓሊፍና ህዝል አውጽ ለማለፍ ክልተ ፔናልቲ ሲርና ለውዝ ደረጃ ዘጽሕና ኢና እቲ ሓቦ ኮይና ዘሎ ወይ ካብ ደረጃ ብጽሕና ዘሎ ግን ናይ ተወላደ ዓዲ ኣብ ዝተፋለየ ካብ ዘሎ ተወላደ ዓዲ ብዝኻላ ስለዚ ሕግዘና ዘሎ ንዑት ሞራል ንሱ ሒዝና ተናይዝምና ውን ድምጽ ንኽንከውን ምንታይ أو كم ترى إذا لقى حرف وتصيت مركبات كان عمتها عندك أبو كل جانتا تكوين الزور كوينه كم عينت كل شفت ولا تزلونا تقرأ عند سالي كنت تجات تفرني ري كالي ولا لسه استميت شارعت مشات في الدلة كان متاجن دك عدة بدك عدة نو دك عدة تخفيلات عدولي عبي ودعدة ولي عبي من سيت تقرأ استفا لخناتاتي نيرو كبير زخنا أمره هسيالله نجرجن كم زعمت نجرات نتزجاجو تولدرون حرف النخونة أستفا لختمات النتخيل أنون رأسنا بتيلا زحشت تقرأ نخنري بتتعيننا نون نتتوقعنا أو تصبح درجة خمنة تحت سفان قبل أصلت أنتي أتانا جانتات بقرام جانتات بدرجة هجر نتقرأ زو كلنا يمود أتا جانتات في الليل بمخانم زلهم عام كله تطعمهم كمز أو تيجلسهم كوخب زخنا برنيانينا برنيا نابتهم تجاوتي مهنيات تعويتنا وزينا لنا مالتي نعسش دش حليفنا نيرنا كابشوم منتا كحزق عملينا 4 حليفنا لنا أرجعت أني
ናብ ዋንጫውን ከም ንሓልፍ ማለት እዩ። ሕጂ ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ ዘሎ ደስ ዝብል ውድድር ኢና ርኢና ብዙሓት ዓበይቲ ቆልዑት ርኢና እዚ ውድድር እና ከም ትግራይ ፌደሬሽን ክልል ትግራይ ብጣዕሚ ክነመስግኖም ንኽእል እዚ ውድድር ምዝግጃዩ ደስ በሃሊ ከም ቆልዑ ልምዲ ንክወስዱ ዝገበርናዮ ኣስተዋፅኦ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እቲ ሜዳ እውን ሓሪፍ ከጫወት ዝኽእል ሜዳ እዩ ከተማ ኣክሱም እውን ያው ካብቃውሎም ጀሚሩ ኩሉ እንግዶቶም ኩሉ ነገሮም ሓሪፍ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ውድድር ኩዕሶ እግሪ እናተዓዘቡ ዝረኸብናዮም ተመልከቲ ድማ ኣብ ከተማኦም ከምዚ ዓይነት ውድድር ብምስላጡ ኣብ ምብርባር ስፖርት ልዕል ግደ ከም ዘለዎም ይዛረቡ ከተማና ከምዚ ኢሉ ረብሓ ዓብዪ ረብሓ ኣለዎ ምክንያቱ እዞም ቆልዑ ኣብ ሕማቕ ቦታታት ኣብ ሕማቕ ነገር ዝውዕሉ ነበሩ ኣብ ፅቡቅ ንክውዕሉ ፅቡቅ ንክንሪአሎም ደስ በሃሊ ንቅፅሉልን ንዳሕራይ ንክውሰኸልን ድማ በዓል ዓብዪ ተስፋ እየ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዘለዋ ጋንታታትን ኣብዚ ዘለዉ ብሉፃት ተጫወትቲ ርአን ቀፃሊ ዓመት ሰፋሕቲ ናይ ትግራይ ተጫወትቲ ኣብቲ መነካቲተን ክቕፅላ ዝግበአን ተተኻኢሉ ዝውድሩን ፎርማት ተቐይሩ ናብ ሊግ ተቐይሩ ንዓመታ ካብቲ ዘለዉ ሓደ ደረጃ ሓፊሉ ዝቕፅለምሉ መንገዲ ተዝህሉ ንትግራይ ዓብዪ ረብሓ እዩ ዘለዎ ዝርዝርና ብዝሓዝናሉ ዛዕባ ብሽክሌታ ክንሰግር ከለና ንዕውታት ተቀዳደምቲ ብሽክሌታ ዝወሃብ ሽልማት ትሑት ምዃኑ ብሽክሌተኛታት ገሊጾም ኣለዉ ፌደሬሽን ብሽክሌታ ትግራይ በወገኑ ዓቕሚ ከም ዝውሕዶን እቲ ፀገም ንምፍታሕ ከም ዝሰርሕን ገሊጹ ኣሎ ጽጋቡ ዘፈሩ ተወሳኺ ኣሎ ኣብ ዓለም ለኸ ውድድራት ስፖርት ሽም ትግራይ ዘፀውዑ ዘለዉ ንጋንታታት ትግራይ ብምውካል ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ኣብ ምስታፍ ዝርከቡ ተቀዳደምቲ ብሽክሌታ ዝወዳደርዎ ንውሓት ኪሎ ሜትርን ኣዝዩ ፈታን ከቢድ ምዃኑ ተቀዳዳማይ ጋንታ ግልጋሎት ማይ ከተማ መቐለ ዳንኤል ኣየነውን ተቀዳዳማይ ጋንታ ፋብሪካ አዲስ መድሓኒት ወልዋሎ ሃይለ መለኮት ወልደ ኣበዝግን ይገልጹ ንሽልማት ልኸውን ንሽልማት ንዓና ዝበቃስ ኣይኮነም ምስትራሃጽ ነውፃ ምክንያቱስ 100 ኪሎ ሜትር 120 ኪሎ ሜትር 150 ኪሎ ሜትራት ንየትና ሓንጂ ውድድር كندي نوص كندي رهاص أو خعما عقل تمل مسوار له موداغ له كلمت سسنا بالك منيات هيوت كله تخونا له سبورت بشلمات منصر خير خون من أوزحت ولا داري برجس لشلمات يلول سرح إني لي قمتي ما نمسه جن قلنا ودي خاش شلمات مسارات أو نجاري أما معلم مالتي تنكر لقنا فيدريشن تحليو تعيش شلمات تزاجل خل ليفل قمتني نبايت راح بكذا عملت بجت يخونتي مالتي أبال جانتا سرحت نقدونا فيلمون زبرا برغون بشكليتنيا جانتا فابريكا سيمنتو مسبب وزاي وتصفن بقدام بشكليتنيا زوهاب شلمات أزي تحتيو يبلو يا وكسا خلي قبوا إلى الحسوة خافت وددر زوهاب سبونسرنا عيدنا زوج شلمات بتعمي كرز قبوندا كتياق لقبوا ساخا كتياق تسفاي قبر ما الشلمات منهم سينانا نشات لنا نديس الشلمات اللي نشات لنا الشلمات من عينت ما مورالي قبر الخايب رقد دين على حلف او بورار خدنا يا وسي سعره شكا 50 شلمات نير تلتحات البالس 10 الوزه 3 شهي نحن نشاتها او دينا 4 تشات 400 كيلومتر تغعزها 5 10 شهي خاص طعم حفري دبا እቶም ብሽክሌተኛታት ዘቕረብዎ ሕቶ ልክዕዩ ዝበሉ ኣባል ፈጻሚ ስራሕን ኣካቢ ቴክኒክን ፌደሬሽን ብሽክሌታ ትግራይ ነጋሽ ገብረስላሴ እዮም ይውሕድ ትሽልማት ገለ ዝብል መሰረትካ ታይድዩ ዓቕምኻ እንዲ ተዓቕሚ ትቕርሺ ክንድድሌትካ ከጋላብጠካ ዝኽእል ተዝኾን ሽልማቱ እናወሰካ ኣብ ግሬድ እንዳገበርካ ከይዳ ኣሎ ዝብል ቸገር የብሉን ግን ሕዚ ነዳዲ ኻዊኻ ትጥቀም ስራሕ መካይዳ ኻዊኻ ትጥቀም ኩሉ أبل كاوي أخذت التقم شلمات كاوي أخذت التقمنا مستي زوال عكوس أنصار كترية لها تقرشي ناكله خبات صح يخلين مالت أور شلمات عبي خالي أحد قتيل الكادمات تسرح أخت مرحو أتشجاري صغار ንብሽክሌተኛታት ዝወሃብ ሽልማት ትሑት ምዃኑ ኣብ ግምት ብምእታው ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ብምውዳድ ንክመሓየሽ ከም ዝስራሕ ድማ ኣይተነጋሽ ይገልጹ ንቐጻሊ ምስ ንረኽቦ ዓቕምን ምስ ንረኽቦ ናይ ስፖንሰር በዝሕን ሽልማት ሪሄርስ ጌርካ استخاخلوا الله أنفت كرر الله زول يخيدوز نراخ عقمها منهم رهاتنا تاتهم من قداء قالتها الكاز حساب نجاريلا والثاني أبتي فيدريشن زولو نايكرش عقم مثل زخنة بوخر الدولة ومزولينني خبرات ملكتنا زينة سبورت تلفزيون تقرأ بكتة مكتاتن يخوم سنة مكتاتن مسكنة ببزل حترتن زرزر زيناتاتن كومدما صبصوات بيزنسن سبورتن زحزع على زيناتاتنا وبزيزازيمنا سلت مكتالكم كبرت يابلنا ببزلكمو سنة